মৰম স্নেহৰ মাজত থাকিব বিচাৰোঁ। এই পৰিৱেশটো যে আজি আহিছে সেইটো সবচে ডাঙৰ কথা আৰু সেইকাৰণে য'ত মিটিং হৈছে তাত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে। নাঙলতো মিটিঙে দেখা নাই, বেলেগ দলতো মিটিঙে লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে শান্তি আনি দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী বিথাঙা जोंनो गोजोन लाबोनानै फैदों। তেখেতৰ কাৰণে আৰু একবাৰ জোৰছে হাত চাপৰি দিয়ক। বহুত বহুত ধন্যবাদ। दैदेननाय सरकारा मावफुंनानै होदों। दिनै जोङो नुदों बोसोरथामनि गेजेराव 4,62,000 नखरफोरनो दिनै रेशन कार्ड राननानै होदों। आंनि जेबि कालेक्सन इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाबाय। दा बे समाव आङो दंफैयो कसुगाव ब्लकनि सिङाव थानाय बैरालि प्राइमारि बैरालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो। दा दिनै जोबथा इलेक्सन केम्पेन नैबे कसुगावनि बैरालि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै मोनसे गेदेरथार इउपिपिएल जों दैदेनजानाय गेदेरथार सुबुंगौमा बेवहाय मानगोनां बिटिआरनि बिथाङा सौफैगासिनो दङ। बिथाङा हेलिकप्टारजों फैगासिनो दङ। फैगौ लकसभा समस्तियाव 3 मेआव जानो गोनां एमपि इलेक्सनाव जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि थांखि लानानै रायजो राजाफोरा गोबां भटार्सफोरा गामि गामिनिफ्राय गोबां प्राइमारिनिफ्राय फैनानै बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो बेबायदिनो एनडिजों सापर्ट होजानाय जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि थांखि लानानै बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारियाव लोब लोब बेबायदिनो बाहागो लाफैदों आरो। তেখেতৰ আমাৰ আজি Polen Mosahari जोंना साफारिखौ थांगासिनो दङ। गाबोन सानसेल'सै समनिया मंगलबाराव जोङो बयबो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ आरो बे भट होनायनि गेजेरजों 10 बोसोर दैदेननाय सरकारा मावफुंनानै होदों। दिनै जोङो नुदों बोसोरथामनि गेजेराव 4,62,000 नखरफोरनो दिनै रेशन कार्ड राननानै होदों। दिनै नखर नखर बयनिबो नखराव दिनै रेशन कार्ड मोनजोब्बाय। दिनै जोङो नुदों बोसोरथामनि गेजेरावनो जोंनि जे हानि मोनथाय गोबां जाय हानि मोनथायखौ लानानै जोङो आन्दोलन खालामबोदोंमोन दिनै बेखौ जोङो मोगथां महराव जोङो मोनफुंनो हादों। बोसोरथामनि गेजेराव प्रमोद बर' दैदेननाय सरकारा 1,10,000निबो बारा रायजो राजानो दिनै हानि फाट्टा होनो हादों। बेल' नङा रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोंनि सरकारा 32टा फ्लेगशिप माखासे आसनिफोरखौ लन्च खालामनानै गोबां बेबायदि खामानिखौ समाव बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' सारा सफैबाय। दा बेखौ बरायनो बेवहाय साखाफारा रेडि जानानै दं लामायाव। बिटिआरनि सिएम प्रमोद बर' सारा हेलिकप्टारजों फैनो गोनांमोन। दा बोथोर गाज्रिनि अखा बांखा सारअन्थाइ बारहुंखानि थाखाय हेलिकप्टारजों फैनो हायासै। बेनि थाखायनो सारा गारिजों फैबाय। दा सारखौ बरायनाय हाबाफारि, दा बे साराखौ बरायबाय। बयबो लैहोर लैहोर फैगौ 7 मेआव जानो गोनां एमपि इलेक्सनजों लोब्बा लाखिनानै नैबे कसुगावनि बैरालि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि जोबथा हाबाफारिजों बेवहाय गेदेर गाजा गोमजा इउपिपिएल आरो बिजेपि लोगो नांनानै गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारि लादों। बेवहायनो सारा सफैबाय, सारखौ बरायनाय हाबाफारि दा बे समाव बरायगासिनो दं। एसे खरा थाबाय।
Slogan. बैरालि गेवलां गेलेग्रा फोथार रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब लैहोर लैहोर इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि थांखिजों बाहागो लाफैबाय सारा सफैबाय सारा दाउ अमा फिसिनाय बायदिसिना बोरमा फिसिनाय आबाद मावनाय दानाय लुनाय बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ होदों मानोना बिपिएफनि समाव खुन्दुं कम्बलनिल' राजनितिमोन खुन्दुं मुथासे कम्बल गांसे दा जोङो 27,000 न'खरनो 5,000 करि रां होबाय 27,000 फरायसानो 5,000 करि रां होबाय 27,000 बेमार जानाय मानसिफोरनो 5,000 करि रां होबाय आरो बेराफारसेथिं जोंनि हारिया दिनै खौसे जानाय लोगो लोगोनो गुबुन हारिफ्राबो जोंनि फारसे अननाय आरो मानिनायखौ लासै लासैनो लाबोफिनबाय दा जोङो बिनिखायनो रायजोफोर बड'फानि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनखौ जोङो मोगथाङाव जों जाहाथे मोनफिननो हायो बे गासैखौबो लानानै दिनैनि समाव कुसुगाव ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाखौ आं खावलायगोन जे नोंथांमोना ज' जानानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगौ थांनाय 10 बोसोर जों खौसे नङैखाय जोंनि एमपिखौ मालाया सेनानै लाबायमोन देग्लाय जों एजिपि आरो बिजेपि दंफायो एजिपि आरो बिजेपिजों लोगोसे गासै बिटिआर ओनसोलनि 65 फरायसा आफादा जोंजों दंफायो 65 माहारि आफाद धोरोम आफादफ्रा जोंजों दंफायो दिनै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा ओरैबायदि सासे मोजां मानसि बिथांनि नाजानायजोंनो सारा भारतआ दिनै गोजोन फैबाय बयबो हारि हारिसाफ्रा दिनै मोजाङै थांनानै थानो हानाय थासारि मोनदों बे प्राइम मिनिस्टारानो बयनिबो खोथा सानो आइजोफोर जौगानाय गोरिब गुन्द्रानि न' लुनाय गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बेमार फाहामनाय दिनै आयुष्मान कार्ड होनाय बे गासैबो बाथ्राफोरखौ बिथाङानो सानदों गामि गामि दै होनाय दा बे खामानिफोरखौ नांगोलाबो गोसोबा मावनो हागौमोन नाथाय नांगोला बै समाव बेफोरखौ गोसो होआखिसै बिथांमोना बायदिसिना जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरखौल' नांलाय खमलाय सोरबा गिजिनो गब्लंनो बेफोर मानसिफोरखौसो लिडार खालामनानै मा जालांखो थांनाय 10, 15, 17 बोसोरा दा दिनै बे थासारिफोरा दासो एसे मोजां जाबाय जों दा जुवाबो होनो होआ बेबायदि दादागिरिबो खालामनो होआ दा नंखायनो लासैनो थासारिया मोजां जादों
फरायसाफोरखौ बयबो फरायनो हो जायफोर साख्रि लानो गोसो 7,000 साख्रि ओंखारबावगोन बिटिसिआव रावबो आथाना फैसाबो घुस होनाङा खालि इन्टारभिउ पास जाबानो जाबाय सिगाङो हाग्रामा महिलारिनि न'नि मानसि माबा मानसि बे राजनितिफोरखौ बिथाङा खालामबाय दा दिनै 3 बोसोराव 6,000निख्रुइ बांसिन साख्रि मोनबाय आंनि न'नि रावबो मोनाखै इन्टारभिउ पास खालामाबाथ' मोननाय नङाना नङाबाथ' आं सिफ आंनि बियो बियादै आंनि बियो भागिन आंनि माबा होनना आं सोनो हायो खिन्थु दिनै रायजोआ जेरै थांदों जों बिदिनो थांगोन बेवहाय रावनिबो दादागिरि सोलिनाय नङा दा बिथाङा न'खरनि राजनिति खालामनो नागिरो जों बेखौ मोजां मोना आरो UPPLआ BJPआ खौसे जानानै जि मोनसे थासारिखौ लाबोबाय बे थासारिखौ जों अराय सम लाखिगोन खालि जोंहा रायजो राजायाल' बयबो मोजां जानांगोन इलेक्सन फैबा एफा एनै थाखा राननाय जौ बेदर जाहोनाय बेजोंनो बिथांमोना राजखान्थि खालामदोंमोन दिनै रायजो राजाफ्रा बैसागु खुंदों जोंनि आर'नाइ दख'नाखौ लानानै मोजाङै बयबो गावनि हारिमुखौ बासायनो थाखाय सिगाङाव फैदों बे गासैबो थासारिखौ जोङो ग्रोम ग्रोम खालामफिननांगोन आं नोंथांमोनखौ गोलाव बाथ्रा बुङा बेखौनो खावलायदों गोरिब गुन्द्राफ्राबो जौगालांनांगोन बयबो माखासे साननाय हनाय बायदि थांनानै थानो हानांगोन लाइमोनफ्राबो गावनि आथिङाव गसंनो हानांगोन धोरोम आफादफोरनिफ्राय लानानै बयबो गोख्रों जानांगोन दा এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই শান্তি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে এতিয়া শান্তি কৰিলে এই শান্তি চিৰযুগমীয়া হ'বৰ কাৰণে আজি যেনেকৈ ইয়াত সব একত্ৰিত হৈছে বড়ো আহিছে আদিবাসী আহিছে মাইনৰিটি আহিছে কোচ ৰাজবংশী আহিছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আজি ইয়াত উপস্থিত আছে এনেকুৱা ৰাভা আহিছে এই কমিউনিটিবিলাক এই জনগোষ্ঠীবিলাক আগতো একত্ৰিত হৈ আছিলে কিন্তু মাজতে ভেদাভেদ হ'ল আমাৰ মাজত ভয় আহিল আৰ্মি পুলিচৰ অপাৰেশ্যন হ'ল বন্দুকধাৰীবিলাক ভয় খুৱালে মানুহ কিডনেপ কৰে মাৰে ঘৰ জ্বলে এইবিলাকে এটা ৰাজনীতিৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া খাম্ফা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া যোৱা 2020ৰ নিৰ্বাচনত কৈছিলে যে UPPL আৰু BJPৰ যদি চৰকাৰ আহে আপোনালোকক খেদিব মাৰিব ঘৰ জ্বলাব এইবিলাক কৈ পেলাই ভোট লৈছিলে এতিয়া 3টা বছৰত কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলিছে নেকি কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলিছে দাদা জ্বলা নাই জ্বলিছে না জ্বলা নাই ঘৰ কাকবা মাৰিছে পাৰিলেহেঁতেন দিল্লীত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিছপুৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আৰু BTC BPF আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তেখেতসকলে 17 বছৰত শান্তিও আনিব নোৱাৰিলে নিৰাপত্তাও দিব নোৱাৰিলে উন্নয়নো আনিব নোৱাৰিলে আজি আমি 3টা বছৰত দিল্লীত BJP চৰকাৰ NDA চৰকাৰ দিছপুৰত BJP UPPL চৰকাৰ আৰু কোকৰাঝাৰত UPPL BJP চৰকাৰ 3টা বছৰত BTR অঞ্চলত 100% শান্তি আহিছে এতিয়া 100% শান্তি যদি গণ্ডগোলটো ইহঁতে নকৰে আৰু গণ্ডগোল ইয়াত হোৱাৰ চান্স নাই হয়নে এটা আদিবাসী ভাইসকলৰ দাদাসকলৰ যিমান সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী আছিল মূল খুঁটিত আহিল বড়োসকলৰ আহিল সবে মূল খুঁটিত আহিল ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো সদায় ৰাখিব লাগিব BTRত 35 লাখ জনগোষ্ঠী জনসাধাৰণ আছে এই BTRটো আমাৰ ঘৰ ইয়াত যদি সদায় গণ্ডগোল হয় জ্বলাজ্বলি হয় ইয়াত কেতিয়া মানে উন্নয়ন হ'ব আজি 3টা বছৰত শান্তি অহাৰ কাৰণে কিমান উন্নয়ন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এনেকুৱা এজন পাইছোঁ যি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা ভাবে যাৰ যাৰ ঘৰৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আপোনালোকৰ 4টা লাভ হ'ব কি লাভ হ'ব 4টা প্ৰথম চাউল পাব দ্বিতীয় কি পাব দ্বিতীয় অৰুণোদয় পাব 4,1200 3 নম্বৰ অমামংগন কি পাব ঘৰত যদি কোনোবা জ্যেষ্ঠ মানুহ বিয়োগ হয় নখৰনি সোরবা দেড়সিনা যদি স্বর্গবাসী যাই স্বর্গবাসী হয় 2 লাখ টাকানি ইন্স্যুরেন্স मोनगोन आरो 4 नम्बराव सोरबा बेमार जायोबा 5 लाखहालागै फ्री ट्रिटमेंट मोनगोन सोरबा बेमार आजार हले 5 लाखहालागै फ्री ट्रिटमेंट पाबो
এটা সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ বাইদেউসকলক 10,000 কৰি টকা দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে। এই 10,000টো যদি কোনোবা ভাল কাম কৰে, सोरबा मोजां खामानि मावो, 10,000 मोननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपआ আৰু 25 গৰম স্নেহৰ মাজত থাকিব বিচাৰো। এই পৰিৱেশটো যে আজি আহিছে সেইটো সবচে ডাঙৰ কথা। আৰু এইকাৰণে য'ত মিটিং হৈছে তাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে। নাঙলৰটো মিটিঙে দেখা নাই, বেলেগ দলতো মিটিঙে দেখা নাই। গতিকে এইকাৰণে মই কৈ আহিছিলোঁ যে এইটোৱে লাষ্ট আৰু নাঙলৰ ছবি বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে দেখিবলৈ নাপাব। তেখেতসকলে বিভিন্ন মিছা কথাবিলাক আজি বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মাজত যাই কৈছে। এটা সময়তো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে এনেকুৱা আছিল যে UPPL BJP আহিলে ঘৰ জ্বলিব, মানুহ মৰিব, মানুহ মাৰিব, খেদি পঠাব। এই কাৰণে UPPL BJP ভোট দিব নালাগে, আমাকে ভোট দিয়ক বুলি প্ৰচাৰ চলাইছে। কিন্তু 17 বছৰত যিমানখিনি হত্যা হিংসা যিমানখিনি পৰিৱেশ হ'ল, এই 3টা বছৰত কমপ্লিটলি উল্টা 100% শান্তি আহিল। এইকাৰণে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এতিয়া মাইনৰিটি হওক, বঙালীয়ে হওক, বড়োৱে হওক, যিমান জনগোষ্ঠী আছে, অসমীয়া, আমাৰ কোচ ৰাজবংশী, ৰাভা, গাৰো, আদিবাসী, গোৰ্খা, মদাহী, শৰণীয়া, যিমান জনগোষ্ঠী আছে, নাথ যোগী, সূত্ৰধৰ, কলিতা, চবে আজি আমাৰ লগত আছে, আমাক সমৰ্থন জনাইছে। মই তেখেতসকলক আজি এই শেষ প্ৰচাৰৰ যিটো সভা, ইয়াত মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ ঈশ্বৰে সদায় ৰাখক, এনেকুৱা পৰিৱেশ বিটিআৰত সদায় থাকক। বিটিআৰত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী শান্তি আৰু নিৰাপত্তাত সদায় থাকে, এইটোকে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু এই নিৰ্বাচনত আমাক প্ৰথম দিনাৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুতে সহযোগ কৰিলে, এই সহযোগ কৰা সকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। जयन्त बसुमतारीखौ भोट होनानै देरहाहोदिनि आरो खेबसेबाव एनडिए सरकार आरो खेबसेबाव मदि सरकार